75 bisiromui kebo thangya o amchayo thangka MLA Paul Dangsu Shimino tabuk o kamini amchani lukurokno masingjorao blanket bangnani bagui hapung hatai kuchuk bakhogui thangka MDC Direndra Deborma tei Tipra Mothani Sengkrakrok jongtraibuli ni bisingo khopchaknai hapung raja bai gana monadon kamio thangui 50 nukhongno masingjorani blanket yafarkha MDC Direndra Deborma bini wansungmani teino bini saktharmoni baino o blanket bakmung tangbutang yafawo naharfika 75 bisiromui kebutangya o amchayo nobo sakbai thongtini thangai soikatai MLA Paul Dangsu bo haino thangai o kamni lukorok bai malai family kokrongno saikhanarika koktoma thumnarongni buskango MDC Direndra Deborma Bajawi kunjuk kajomui hamani kapak nadi ba hamani kapani khorang Ko song himui bui bai ha nang pina gai jagri tatal shumai ba tatal हम जग ba यही है हमारा त्रिपुरा स्टेट का हाल जहाँ में डेमोक्रेसी कंट्री में हम लोग को अधिकार को छीना गया वही है राज्य त्रिपुरा वही है 6 शेड्यूल एरिया एडीसी एरिया TTA एडीसी एरिया जहाँ में त्रिपुरा गवर्नमेंट पिछले 10 सालों से यहाँ का पंचायत यानी कि एडीसी एरिया का बीसी इलेक्शन नहीं किया गया यही है हाल यही है रास्ता यही है हम त्रिपुरा सबका गुजारा तो यही बोलना चाहता हूँ देशवासियों देखो डेमोक्रेसी कंट्री में हम लोग को कैसा दबा के रखा गया है अगर इस हालत को हम लोग देशवासियों के सामने उठाना चाहता है तो हम लोग का ऊपर आरोप लगाया जाता है कि हम लोग वायलेंस करने की कोशिश हमेशा वायलेंस करने की कोशिश किया है इसलिए हम लोग कुछ भी बोल नहीं सका इतना दिन लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बोलना चाहता हूँ हम लोग के लिए न्याय होना चाहिए न्याय विचार होना चाहिए यहाँ का त्रिपुरा लोग 100 सालों से ज़्यादा इस गांव से 3 घंटा पैदल जा करके इन लोग को बाजार स्कूल मार्केट ऑफिस जाना पड़ता है लेकिन पिछले 10 सालों से हमारा बीसी इलेक्शन ना होने के कारण हम लोग इस रास्ता को भी मरम्मत करने के लिए नसीब में नहीं रहा तो यहाँ का लोगों को हम आगे दिखाने वाला है तो आज हमारा बुबागरा का नाम से हम सब लीडर लोग मिल के आज इस मोनीराम पारा का हर घर में एक ब्लैंकेट इस विंटर सेशन के लिए हम लोग लेके आए हैं तो आगे भी मिलेंगे आप लोगों से आगे उसका गांव में जाके गांव पहुंचने के बाद हम दोबारा बात करेंगे थैंक यू Nita kubno noklawa shehari bolai shiwo Kasa thalai kaisa kaisa walai sulai ongle goi tung tong kong pe mani
borokni bosong ingkai jong ekmatra tabang jong paimana busarai khonai tongnai rok busuk bathai okra takar rok to bongni bok agio dungni phaikan ba kate phaika bahaike jini iti porrajo go onek rajnitik dol bai thokai jagai to tabongni jog ongkha jong joto saimono mobile ni job jong tabok i Boliram para sogoy Amerikani khobor Pakistani Bangladeshi khobor jong nungi mano to ta agini jug bai chung agini jug no wansogoi chung tongongya bakia chung somoyni loge loge somoy bai se chung tabok somoyni roge chung samungo ena nam to ang beshi kogloroya obono riksa gaino chini Maharaja Pradut Kishore Manik Bahadur Tripura Mutha party obo kuno party kal obo kaisa party haya राजनीतिक पार्टी हाया अब कायसा दफानो माथांनानै बागै दफानो जों बेखे आगामी दिनाव चबा खायै जों दिलांगै जों चिनि चाराय खनाय रंनो गाम जागा थाङो बय मानाय बसाय मानाय बक तो अमनो चाइतों मुं दिनै सुदु कम्बल मानमानि बाय खुदुं मानमानि बाय खुदुं तुं समानमानि बाय वाक फक्सा मानमानि बाय रेगानि सां मानमानि बाय अबाय जों सेस ओगियाव जों आगामी दिनाव इमनिराम पारागो बेखे आरो इनो उन्नयन डेभलपमेन्ट होनाय लामा अंनाय बेखे कारेन्ट सफायनाय बेखे टय माननाय बेखे आरो स्कुल काम मंनाय अमनो वानसगय बबाग्रा नचुं ताव जत लगरे दङ बबाग्राबो अबनो फाइट खे अबनो लराय खाय दङ तो जों नंगो विभिन्न पार्टी रक ताबक थगायो जोंनो आगिबो सीपीएम सरकारबो जों नुखा जिनि बरं न तुय अनेक राजनीतिक खायका तारपरे अबनो पाइताव बीजेपी फायगा ताव बीजेपी दियोबो जों नुङै दङ बेखे बंनि শুধু কক্সিমি সাগাইব বিশেষ করে ছাত্র যুবক বেকার বংনি বাগৈ বছর 50,000 চাকরি রনাই তিনি মিসকল রকাই চাকরি মাননাই তিনি স্কুল পরে তংনাই রক ল্যাপটপ রনাই মাহাই রনাই থকাই বক ভোটনি সময় বিজেপি অংকা ভোটনি সময় জিমি বক ভোট ফাইকে বক রাং পয়সা রকই বরং ন প্রতিশ্রুতি বক কিন্তু ভোট লাইই পাই থাঙ্গা আগে পালই থাঙ্গ বক তো তাবো মাহাই অংই মান নতাও তাবো ভোট বাসাং বিশেষ করে এডিসি ইলেকশন ফাই দङ ভোট বাসাং ফাই মানো বিভিন্ন দল বিভিন্ন কক্সাই থামানো চক বদল সবাই বুং রাং 10,000 টাকা বুং টক মাসাবাই বুং ফুল মাসাবাই বুং বক ফাই প্রবলেম সাই থামাই মানো কিন্তু চক বদল সা অরাম 10,000 হবো সারা জীবন তংয়া তো কাজে जों ini orang fagia norok bo chini ko khnabui buini aro thangai norok bo buino bo ko sanangan जों tabu i je nong para phaimani ulo जों गोबां मा बारनो फायका नङ अरो जों दिनै सिनि अरो जिनि मा फानि समान जरा तंनाय बं कुपि बसं खनाका आगि बो एमडीसी तंगो ताबुक बो एमडीसी तंगो करिदिबा आगि बो गतुसरा देमसरो एमडीसी तंगना बले तंगो बो मुंके बदल बुम हालाम आगि बदल बुम हालाम ओ जागानि न किन्तु बो फामे हाके पड फाया आगि बो एमएलए तंगो किन्तु एमएलए Oro fai thangka, dongo para berai thangba kya. MLA mani pore tai buku fai. But sanan jora to taisa 5 বছর kate yong phayo. Kintu chini 48 koromsara ni MLA but pai mani pore norok bono chuba churu kha. But rumani bisiti bono ashirwad rekha. Bor phai kya. Norok bai malai kha. Noroni kok khna kha. Bo Oro bijit khaimani pore जों नों पाराबो फाइकिया लामाबो जों नायलेखा बियां तिन नंग पारानो जों लामा सिनाबोदि मान आबो जों चेष्टा खाकिया इ जे लामा अंगनानि बागै तिनि न कक्सि चेमानो सीपीएम थांका कांग्रेस थांका अमुक थांका हाइ थांका ताबो बीजेपी फाइकिया बीजेपी ओ त्रिपुरा मथाबो एलायन्स दं इ जे त्रिपुरा मथा एलायन्स दं माने जों तांगे एलायन्स दं Trong đi được. Ayo.
blanket bagan ni bot hayo thami tungki naidi chini borokni durdosa salkubang marababu tini ketalpai sajaknai ya chung tini longtrai arep moni bodro parawo thangoi tongo mo longtrai hapung raja bai nanglaija oron chimi yakung bai hingke 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা nango gasok remote area to borokno kesangmani di kutung langai chung thanglai tong pura longtrai arep ni chini chairman song ব্লক প্রেসিডেন্ট সঙ্গে সংথাং যত অল লিডার্স tongo তো একমাত্র 75 বছর রাজনৈতিক গণতন্ত্রনে আমল ত্রিপুরা রাজ্য অর কোনো এমএলএ মন্ত্রী ফাইয়াকো একমাত্র খরকসা চিনি রাংসা খাই চিনি এমএলএ বরম গোনাং ফল ব ফাইকা ওয়াইরে ওয়াই বর ফাইজাক তাই ব্রক বাই সংজাক आं तिनी जे याकसुक तुई नै तिनी आंबो ब्लैंकेट रक तुई कासाइ दं अर तिनी ब्लक प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि वाइस चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट कबि ब्लेस चेयरमैन जतरो चिन लिडारशिप दंबायो जुं कासालाइ दं हामबाय nung kiri the first time kasai tongo kamiyo वाइसा थांका पुरा साकाव सगैलिया बे तिनी हिंके साकाव नमा थांनाय तिनी फाइलायमानि khungbusu no khunu niya mahke bagjanga thami tong blanket तिनरो प्राय 50 family ni bagui to bujak arrange khlai next tamo khlaiman taibo nailai ka habai majarawa 오늘은 한바이 너무농너 드니 여러 파이 카바레스 대본 바이 중 따복 5G 바 8G니 주고 21st century요 상나이 라이 타나이 70 75 বছর ভারত স্বাধীন নংমান ইংহা তাক বচিনি বড় যে বংনি বিরমান বংনি যে নাংমানি বংনি যে চাহিদা তাকবো পুরো নংয়াখো তো বনো जों তনি ন ফাই নুংখা অভিজ্ঞতা অংখা তাকবো যে লাই থানাই সরকারক অনেক হাপাঙ্গবক সরকার পরিচালনায় থাকা কিন্তু চিনি বরংনি যে কপাল বংনি যে মানথাই সকতাই সুবিধা তাকবো বঞ্চিত তো তিনি ইলাম হিমানি বিসিংতেनो जों অভিজ্ঞতা অর্জন খাইগা তাকবো जों थांनाय सयाको जागा सयके जों आरो साइमाने अरनि बरक बाय जों कगलाम सालायो কিন্তু তাক পর্যন্ত ই যুগ যিনি বরক সরকার লাইও ফাইও থাঙ্গো সালাयो কিন্তু তাকবো অবস্থানো তংহ তো जों তিনি ইনো ববাগ্রানি সেংক্রাঙ্গই ববাগ্রানি যে মহারাজ যিনি ববাগ্রানি দাগিমুংবাই जों তিনি কিসিসা বংন সুবাসু যে রিকুতুং বাংনা বাগাই जों अर थांनाय बागायनाय तो अ लाम हेमानि बिसिंतनो जिनि जे एक्सपीरियंस अभिज्ञता अंगै दङ ताकबो जिनि बरक ताकबो मासेया माननिया लामा गाम करे तै गाम करे পড়াশোনানি খাইনানি সুখ সেফ সুযোগ করে ভালো রেশনিং মাইয়া চিকিৎসা মাইয়া তো অবনো চিনি বরংনি দুঃখ দরদশা তাকবো তংখ